फाइनेंस वाला पैसा मांगी मांगी ता तंती सुखी गला किंतु ये मारे गुटे डायलॉग शिखेछंती मित्रु का लोन नेला तो खराब लागुनी लोन ईएमआई न देला तो खराब लागुनी फोन जो उठौना सेटा तो खराब लागुनी ना खराब काय की का चोरी करछि ता कोई मर्डर करछि ता का गुटे उठी आई उठे गुटे भूल करछि से हो जाई का गुटे उठे जानि जो बुझले सांग माने अरे भाबू तो ई पिंटू रूपा घरे आज कोन एमित होछि माने कोन का चल जी कथा कोन की मो सुनि दिन जे पुलिस वाला चौड़ा पड़ ए धीरे ये बिजार वाला चौड़ा करନ୍ତି ये कोन फाइनेंस वाला चौड़ा करନ୍ତି इसरा को भाग्य खराब रे इसरा भाग्य खराब ये फाइनेंस वाला चौड़ा करले घरे तेरी का लोन नेला तो खराब लागुनी लोन ईएमआई न देला तो खराब लागुनी फोन जो उठौना सेटा तो खराब कथा कोन की ये फाइनेंस रो गोटे गाड़ी आर दिला 26 लाख टका देगी ये वर्ष से लगा एमआई भरनाती आ फाइनेंस वाला आसी कि हां इमेदी चढ़ुचंदी फिर का पर रूपा भाव जो ऊपर तक तरीका ये कथा कोन गाड़ी फाइनेंस पर रूपा भाव नाड़ दिला सेई जे रूपा भाव चढ़ुचंदी आ चेक को करिवे आ फाइनेंस तो रूपा भाव नाड़ दिला ना से फिर वर्ष से पाइना देनाती फिर आसी इमेदी चढ़ुचंदी केते पिंटू भी चढ़ी दियंता को ऊपर कला चला ये फाइनेंस रो गाड़ी आनथिले जो 12 मास पैसा 12 वर्ष देइछन्ती ए वर्ष देइना बापन घर भीतर आसन बाकरांता तो मिसे सुंडा को रूपा लेन दोना को तो तांको बाहर डाकन त कथा आपन भीतर उडा की कोन पाय यार तुम बुझु ना काई घर भीतर आसुना आछो घर भीतर को तुम बुझु ना तुम भाई चा जलिखिया ठंडा रखी ताबे खाई सारा परे तुम बसे देबे गोटे ब्लॉग करिवे ब्लॉग यूट्यूब रे पके जहां पैसा आसीबो तुम गाड़ी फाइनेंस दे देबे ए कथा कोन की वर्तमान एमिति मरुडी हेइ एथर वर्षा पानी नथियो ताको वीडियो वाला पड़ी पारलानी सेही दिबे तो गाड़ी किछरा बाकी रहि गेला ना तो बुझी पार ना आसो करू कासो चुप भाउज नमस्कार अच्छा नमस्कार अच्छा भाउज खाई पी सार तो देह तो भल अच्छी तो सब ठीक ठाक तो अच्छा भाउज माने सकाल सब काट भिडियो बने न अच्छा तुम भिडियो फाइनेंस वाला बने ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती कोन एमती काई करछन्ती बस काम खत्म जैसे तैसे साचु डाकले भितर आसो बो आसी कोची भितर आसो अरे भितर अछि कोन हां अरे गाड़ी फाइनेंस दबो फाइनेंस पैसा दबो पर घर भितर अछि कोन ता भितर आसो कि लास्ट पांच दबा अछि कि दे गाड़ी रो आउ वर्षिया कि 2 वर्ष किस्ती कर दो बस सही कथा कोन ये वर्षिया किस्ती 2 वर्ष किस्ती अरे तोडे भितर आसो आसो साचुडा केला भितर आसो मोडा भितर आसो निजे चिंता करन गोटे माने से गोटे सेलिब्रिटी बोले ताको गोटे एते बड़ टंगर लोन दे गजब बेइज्जती है कौन कहलो सेलिब्रिटी तमने रूपा पिंटू सेलिब्रिटी एटा कोन अमिताभ बच्चन ना हेमा मालिनी ओदे अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी सेलिब्रिटी करे अरे गाड़ी फाइनेंस किस्ती भरी पर नदी ए कोन सेलिब्रिटी कोन सेलिब्रिटी मो पर्यंत भी कॉल भी रिसीव करना दी बार कॉल कर कॉल भी स्विच ऑफ फोन भी स्विच ऑफ कर दो आज काली कोई लाटू फोन स्विच ऑफ फाइनेंस वाला पैसा मांगी मांगी ता तंती सुखी गलानी किंतु ये मारे गुटे डायलॉग शिखेछंती भितर गाछ साचु डाको भितर गाछ बहु डाको भितर गाछ ए सोला ये तक फाइनेंस वाला आसी कहू जे हम पैसा दे पळिबो कि सासु बहु गुटे डायलॉग बढ़िया डायलॉग शिखेछन भितर गाछ बड़ा हरामी हो की होरे नहीं लगे तो से भाई से आधा घंटा लागे हम आधा घंटा छिड़ा चाबी आन तो गाड़ी कागज पत्र आन तो नहीं पड़े गाड़ी काहे किनथले न देई पारे गाड़ी काहे एते अमाउंट किनथले 26 लाख टका हैं 26 लाख मो बोपालो मुंडे पानी मुंडे पीते रो हां 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 ठीक है भाई 26 लाख गाड़ी 26 लाख गाड़ी तमे ताको लोन फाइनेंस रे कर देचो एने देखला वर्षिया किस्ती कर देचो हां मो तंटी सुखी गलानी हई किए तमे जानी न फाइनेंस वाला ये जो वीडियो जत्ती की पडुची ना सेत्रे पिंटू किछि अवदान नाही
ସବୁ ଆମ ରୂପା ଭାଉଜର। ସିଏ ଖାଲି ଯେତି ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପକଉଛନ୍ତି ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ, ଦିଟା ଭିଡିଓ 2 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ, ତିନିଟା ଭିଡିଓ 3 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ। ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନ କଣ କେମିତି ଭ୍ୟୁଜ ଯାଉଛି। ଆମର ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ସବୁ ରୂପା ଭାଉଜକୁ ଦେଖିକି ଭଉଜ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ଗାଡିଟାକୁ ଦେଇଥିଲ କାହାକୁ, ସେ ରୂପା ଭାଉଜକୁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲ ନା କଣ, ପିଣ୍ଟୁକୁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲ ନା କଣ? ଯଦି ପିଣ୍ଟୁକୁ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ପଇସା ଥିଲା ପାଇସାରନ୍ତାନି। ଆଉ ରୂପାକୁ ଦେଇଥିଲ ବୋଲି ସେ ଦଉନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନା? ଯେମିତି ଆଜି 1 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ ସମସ୍ତେ ରୂପା ପଛରେ ପାଗଳ, ତମେ ବି ସେମିତି ତା ପଛରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବେ ଦେବେ ଏବେ ଘରେ ଏ ଭାଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମା କି ଗୁଇଛ କଥା, ଏଇଟା ମା କି ଗୁଇଛ କଥା, ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମିଛ କି ମିଛ? ଆରେ ବା ସେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଡାକୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ତା ମାନେ ଭିତରେ ଆମର ବାବୁ ବଡ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ବଡ ଘର କଥା, ବଡ ଘର ବଡ ଗୋମର କଥା। କାରଣ ତମେ ବାହାରେ ଝିଅ 5 ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିବେ, 5 ଜଣ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏତେ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ 26 ଲକ୍ଷ ଗାଡି କିସ୍ତି ବନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡାକିଲେ ଭିତରକୁ ଆସ। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଗୁର ମାଛ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୁଦା ମର ଲୁଚି ପଡିଥିଲେ। ଏବେ ତମେ ଦେଖିଲେ ତ ନଗଲ, ସେଉଠୁ ସେ ଭିତରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁନ ଆମ ବାହାରିଲା ପିଣ୍ଟୁଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସ ଆସ। ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପଇସା ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତୁନି, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଅନ୍ତୁନି। ଭିଡିଓଟା ସେମିତି କିଛି ନା କଥା ତ ଚାଲିଛି। ହାଇ ତମେ ଏଟା କି ଲୋକ କଥା ବଳେ ତାଙ୍କୁ କହିତେ କହିତେ କଥା ଭିଡିଓଟା ବନେଇ ଦଉଛ? ହଁ କି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତମର? ଆରେ ଭାଇ ତମର ସିନା ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟ ବିକି ପଇସା କମଉଛନ୍ତି, ସେଟାରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ ହବନି। ସେତେବେଳେ ଚାଲ ଆମ ରୂପା ମାଛ ରାନ୍ଧିଲା, ଆମ ରୂପା ଦେଖୁନ ଝୁଣ୍ଟି ପକାଇଛି, ଆମ ରୂପା ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି, ଏଇଟା କାହାର ବ୍ଲଗ ହବ। କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତାକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରନି। କାରଣ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ମୋ ବୋପା ଘରକୁ ବି ଆସିନଥିଲୁ। କଥା ହଉଛୁ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରୁ। ନା ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ମୋବାଇଲ କାହିଁ ମତେ ହେଲାନି ବୋଲି ତ 1 ମିଲିୟନ 1.3 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ। ଗାଡି ଦିନଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଠୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି କାଲି ହଉ ନହେଲେ ସେ ଦେଇଦେବେ। ନା ନା ଆମର ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହବ କେମିତି ମ? ଆରେ 26 ଲକ୍ଷ ଗାଡି ଦେଲ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ। କଥା କଣ କି ମାନେ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯୋଉ ପଇସା ଆସିବା କଥା ନା, ଏବେ ଯୋଉ ବନ୍ୟାଟା ଆସିଗଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡିଶା ସରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ ନେଲେ ସେ ଗାଡି ତା ଏକାଉଣ୍ଟ ପଳେଇଯାଏ, କାଲି ତମକୁ ଦେଇଦେବେ। ଲୋକ ହାତଟା କରନ୍ତେ। ବାପା ଏଠି ବସି କାନ୍ଦିଲେଣି ନା, ମା କହିଦେଲା ବାପା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାଇଁ? ଆରେ ବାପା ତ ଠିଆ ହେଇକି ଆହୁରି ମଜା ନଉଛନ୍ତି। ଆମ ପୁଅର ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ଆଇଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ତାହେଲେ ବାପା କାନ୍ଦୁ ଦେଖୁନ, ବାପା ଦେଖୁନ ପୁରା ହସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ, ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କି ହସ ରାଜା ହସ, ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେନି। ଯେମିତି ଆମର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ଆମ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ 2-4 ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଧୁକର ଗୋଳି ମାରିକି 2-4 ସୈନ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେନି, ବଡ କାମ କରିଦେନି। ଆଇ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପ୍ଲାନ୍ ତ କରିଛ, ଭଲ କରିଛ। ତମର ଯୋଉ ଫଲୋଅର ଯେମିତି କିଭଳିଆ ଗାଳି କମେଣ୍ଟ ସେଠି ଦେଖିଛ, ଶଳା ତମକୁ ନାଜ ଅଛି ନା ଶରମ ଅଛି? ତମକୁ ଶଳା ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ସଲାମ କରି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ଭଲ ଅର୍ଥ।